बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ्री मेसन यहूदियों की सबसे बड़ी, इंतहाई खुफिया और कदीम तरीन तंजीम है। इस वक्त हमारी दुनिया में लाखों की तादाद में इस तंजीम के मेंबर्स मौजूद हैं जो इस तंजीम की खुफिया मकासद पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तंजीम के मेंबर्स का ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम से होता है और दिलचस्प बात यह है कि माजी में पाकिस्तान में भी इस तंजीम के असरात मौजूद थे। यहाँ पाकिस्तान में भी इनके इजलास होते थे और ये लोग अपनी खुफिया रसूमात अदा करते थे, जिसके बारे में एक्सपोज यूनिट की वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, जिस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, फ्री मेसनरी में उनके अपने कवानीन होते हैं और उन कवानीन के हिसाब से फ्री मेसन्स के मेंबर्स में कोई भी औरत दाखिल नहीं हो सकती, बल्कि इस तंजीम में सिर्फ और सिर्फ मर्द ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहूदियों की एक ऐसी तंजीम भी मौजूद है जो ख़ास तौर पे औरतों के लिए बनाई गई है और जिसमें सिर्फ औरतें ही शामिल होती हैं, और ये तंजीम बिल्कुल फ्री मेसनरी की कॉपी है। बल्कि ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि ये तंजीम औरतों की फ्री मेसनरी है। आज की वीडियो में आपको औरतों की इसी दज्जाली तंजीम के बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप पहली मरतबा इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि YouTube की इस बड़ी दुनिया में एक्सपोज यूनिट की वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। नाजरीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये फ्री मेसनरी है क्या और इस तंजीम का यहूदियत से क्या ताल्लुक है। फ्री मेसन का लफ्जी मतलब है आज़ाद मेमार, यानी किसी चीज़ को बनाने वाला या किसी चीज़ को तैयार करने वाला। इस तंजीम के आगाज़ के बारे में कहा जाता है कि यह तंजीम सन 1717 को इंग्लैंड में बनाई गई थी, जबकि यह नज़रिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तंजीम की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी इस दुनिया में इंसान की मौजूदगी है। नाज़रीन, अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि फ्री मेसन नामी ये तंजीम सबसे पहले सलीबी जंगों में नाइट टेम्पलर्स के नाम से सामने आई थी, जब मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें शुरू थी। उस वक्त यहूदियों की इस तंजीम ने अपनी असलियत छुपा कर मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों का भरपूर साथ दिया। उस वक्त इस यहूदी तंजीम का मकसद यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाना था, क्योंकि यरूशलेम मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा यहूदियों के लिए भी बहुत अहम है और उनका अकीदा है कि ये वही जगह है जहाँ से उनका मसाया यानी दज्जाल ने आना है। इस तरह यहूदियों के इस गिरोह ने अपने आप को ईसाई ज़ाहिर करते हुए अपनी शैतानी साजिशों के ज़रिए मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान खूब फसाद डाला। भला आखिर इस फसाद की वजह से सन 1096 में यरूशलेम मुसलमानों के हाथ से निकल गया और यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया। यरूशलेम पर ईसाइयों के कब्जे के बाद यहूदियों की इस तंजीम नाइट टेम्पलर्स ने मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ सोलोमोन पे अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश की, जिससे ईसाइयों को उन पे शक हो गया कि ये यहूदी हैं। वैसे भी यहूदियों की ये तंजीम ईसाइयों की फौज से अलग रहती थी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों का शक यकीन में बदल गया। ईसाई चूँकि यहूदियों को अपना मजहबी दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो हरगिज़ इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। ईसाइयों का अकीदा है कि यहूदियों ने उनके पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह फांसी दे दी थी, इसलिए सन 1314 में ईसाई पोप के हुक्म से नाइट टेम्पलर्स के सरदार को फांसी दे दी गई और इस पूरे यहूदी गिरोह को ख़त्म करने का हुक्म सुना दिया गया। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए नाइट टेम्पलर्स के मेंबर्स यरूशलेम से भागकर कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड चले गए। वहाँ स्कॉटलैंड उन दिनों इंग्लैंड से आज़ादी की जंग लड़ रहा था। चनाचे नाइट टेम्पलर्स ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए स्कॉटलैंड की जंगे आज़ादी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड के लोगों के दिलों में उनके लिए एक ख़ास जगह बन गई। और जब स्कॉटलैंड आज़ाद हो गया तो इस यहूदी गिरोह को स्कॉटलैंड में एक ख़ास मकाम हासिल हो गया, जहाँ से उन्होंने सरेआम साजिशें करना शुरू कर दी। इन साजिशों का असल मकसद पूरी दुनिया पर यहूदी बादशाहत कायम करना था, जिसका वादा यहूद की मुक़द्दस किताबों में उनसे किया गया है। इसी मकसद की तकमील के लिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाई गई और देखते ही देखते यहूदी राज स्कॉटलैंड से इंग्लैंड तक पहुंच गया। इसके बाद यहूदियों के इस गिरोह ने पूरी दुनिया पे अपना यहूदी कंट्रोल हासिल करने के लिए और अपने माजी के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए सन 1717 में अपना नाम तब्दील करके फ्री मेसन रख लिया। बाद में इसी फ्री मेसनरी की साजिशों की वजह से अमेरिका को आज़ादी मिली और फिर इसराइल का क़याम हुआ। आज ये लोग अपनी इस तंजीम को गैर सियासी तंजीम ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम लोग अच्छी दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि तारीख़ हमें बताती है कि अमेरिका के हर सदर का ताल्लुक इन्हीं यहूदी तंजीमों से होता था और आज भी ये ताल्लुक बरकरार है। यहूदियों की ये तंजीम इस वक्त मुख्तलिफ शाखों की सूरत पूरी दुनिया में मौजूद है। इन्हीं शाखों में से एक शाख द ऑर्डर ऑफ ईस्टर्न स्टार भी है,
جو کہ خاص طور پر عورتوں کے لیے بنائی گئی تنظیم ہے تاکہ عورت آزادی کے نام پہ عام عورتوں کو اپنی جنسی ہوس کا شکار بنایا جائے۔ یہ تنظیم 1850 میں بنائی گئی تھی اور اس تنظیم کا بانی راب مورس تھا جو کہ خود ایک 33 ڈگری فری میسن گرینڈ ماسٹر تھا۔ OES نامی عورتوں کی اس تنظیم میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی شامل ہونے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس تنظیم کے تمام لاجز فری میسن لاجز کی طرح ہی بنائے جاتے ہیں۔ ان لاجز میں بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی ایک ہی قوت کے دو نام ہیں، یعنی خدا اور شیطان نعوذ باللہ ایک ہی ہیں۔ اس تنظیم کے بند لاجز میں وہ تمام رسومات ادا کی جاتی ہیں جو کہ فری میسن کے لاجز میں ہوتی ہیں۔ تنظیم کا لوگو ایک 5 پوائنٹڈ سٹار ہے، وہی سٹار جو شیطان کے چرچ کا لوگو ہے اور شیطانی عملیات کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ OES نامی یہودی تنظیم کے اس لوگو میں مختلف رنگ اور نشانات ہیں اور یہ نشان اس تنظیم کا دل تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگو دراصل بائبل کی عکاسی کرتا ہے، لیکن یہاں میں واضح کر دوں کہ اس دجالی تنظیم کا عیسائیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ عیسائیت کے پردے میں اپنی شیطانیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس سٹار کا سب سے پہلا پوائنٹ ادا کہلاتا ہے۔ سٹار کا یہ پوائنٹ نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس پہ کپڑے میں لپٹی تلوار بنی ہوتی ہے جو کہ سیلف سیکریفائس کا نشان ہے، مطلب اس تنظیم کے لیے اگر خود کو بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا۔ اس سٹار کا دوسرا پوائنٹ رت کہلاتا ہے۔ سٹار کا یہ پوائنٹ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس پہ گندم بنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تنظیم سے مخلص رہنا ہوتا ہے جو کہ اس تنظیم کے ہر ممبر کے لیے ضروری ہے۔ اس سٹار کا تیسرا پوائنٹ استر کہلاتا ہے۔ سٹار کا یہ پوائنٹ سفید رنگ کا ہوتا ہے جس پہ ایک تاج بنا ہوتا ہے جو کہ ایک اعزاز کا نشان ہے۔ اس کا مطلب وہ بادشاہت ہے جو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی نیو ورلڈ آرڈر۔ اس سٹار کا چوتھا پوائنٹ مارتا کہلاتا ہے۔ سٹار کا یہ پوائنٹ سبز رنگ کا ہوتا ہے جس پہ ایک پلر بنا ہوتا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس سے مراد ٹیمپل آف سولومون یا ہیکل سلیمانی ہے جس کی تیسری مرتبہ تعمیر یہودیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق تیسرے ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہوتے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال اس زمین پہ آ جائے گا۔ اس لیے یہودی اپنی خفیہ دجالی تنظیموں کے ذریعے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس سٹار کا پانچواں پوائنٹ الیکٹا کہلاتا ہے۔ سٹار کا یہ پوائنٹ سرخ رنگ کا ہوتا ہے جس پہ ایک کپ بنا ہوتا ہے۔ OES نامی اس یہودی تنظیم کے سٹار پہ یہ کپ ایمان اور جشن کی علامت ہے، یعنی ان کا ایمان ہے کہ سٹار کا یہ سرکل مکمل ہونے پہ وہ لوگ اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیں گے اور یہ ان کے لیے جشن کا وقت ہوگا جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت یہ لوگ ایک نقاب پہننے ہماری دنیا پہ موجود ہیں۔ یہ نقاب اچھائی کا نقاب ہے۔ یہ لوگ ہمارے سامنے تو بہت اچھے کام کرتے ہیں اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے وہی مقاصد ہیں جو ماضی میں نائٹ ٹیمپلرز کے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد معمار تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کا ٹارگٹ 500 لائکس ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یہ ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کر دیں۔ اگر پہلی مرتبہ میری آواز سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں جو کہ بالکل فری ہے، تاکہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔